So let's welcome Mohammadreza Vatandoust, director of the film. He's in the audience. Let's welcome him with an applause. はい、では監督から一言ご挨拶をいただきましょうか。So let's have the director say a word to everybody. こんばんは。خب سلام مجدد عرض میکنم و خوشحالم که اینجا هستم در توکیو فیلم فستیوال و به نظر من جشنواره خاص و ممتازیه و مستقل و همیشه جزو ذهنیتم بود که این فستیوال رو از نزدیک ببینم. 皆さんこんばんは。今晩皆さんと一緒にいてとても嬉しいと思います。そして東京映画祭、とてもインディペンダントで特別な映画祭でありまして、いつか東京映画祭に行きたいなと思っていたので、願いは叶いましたってことなんですね。Yes, good evening, everybody. I'm very happy that I'm able to see the film with you. I really feel that the Tokyo International Film Festival is a very independent and special occasion. I really wanted to be part of it, and now I am. はい、私から一つ簡単な質問ですけども、トゥルーストーリーという実話からできた映画だっていう最初に出てまいりますけども、これ 100% 実話なのか、あるいはその場所とか島ですとか映画的にいろいろこう創作した部分もございますでしょうか。その辺教えてください。So my first question is, I hear that the film is based on a true story. So the question is it 100% true story that you depicted in the film? Or have you maybe kind of like changed some settings like the place or the island or just something in the movie? 100% داستانش واقعیه، اتفاقی که افتاده و تمام قصه که میبینید البته خب یه جایی که وارد خیالش و اینا میشیم ذهنیاتی بود که بر اساس تحقیقاتم بهش رسیدم و یه مقداری بهش رنگ و لعاب دادیم. جزیره همون جزیره است، هیچ دستی نخورده. تلاش کردیم تا جایی ممکن به سینمای مستند وفادار باشیم، از اونجایی که خودم مستندساز بودم و اینا. ولی خب یه جاهایی رو لوکیشنمون تغییر کردیم، اونایی که اون غار و جاهای دیگه و اینا رو جزء داستان وارد کردیم. まずストーリーなんですけれども 100% は同じ、現実に基づいたストーリーなんですが、ただしその夢の中に入ってしまうおばさんの夢はもちろん作り話でありまして、自分はそのいっぱいいろんなリサーチをした上でそれを決めたんですね。そして島なんですけれども、それは現実にそちらにあった島で、その物語と同じような実際起きたことの島なんですけれども、ただしそのおばさんがちょっと洞窟っぽいところとか歩くんですけれども、それは全然ちょっと違うロケを映画のためには選んだロケーションです。So, yes, the story, well, 100% the story is based on reality. However, you know how the old woman, she's kind of like dreaming. And that part is the part that's made up. And we decided to do that after we did some rounds of research. And then for the island part, that's based on reality, that really happened there. And also, the old lady, she is, she is the real person that, we really depicted. اولین باری که با این قصه آشنا شدم یک تیتر خبری بود، مادری که با قایق به دیدن فرزندش می رود. برام خیلی جذاب و عجیب و غریب بود و دو سه خط قصه بود که یه مادری به خاطر صد و اینا وارد دیدنش میشه، ولی برای من جذاب بود که برام خبرنگارش رو پیدا کنم و پیگیری این قضیه شدم که این مادر قصهش چیه، یعنی از اونجا شکل گرفته کل قصه. この物語のきっかけになった一つのニュースがありまして、新聞で読んだニュースだったんですけれども、その出だしはあるおばあさんは小さな船を使って息子に会いに行きます。この出だしだったんですよね。でそれはとても興味持っていて、どういうことなんでしょうかと思って、もともとドキュメンタリー監督で私ですが、それでいろいろ調べたらこの物語を映画にした方がいいかなとは思ったんですね。
Yes, so and the location also is real too, and also the story is triggered by a news story that I have seen. It was about an old lady who built a small boat to go and see her son, and I really thought that that story was very interesting. And as a documentary director, I felt like I should, do some research and depict her. はい、ありがとうございました。それでは皆様からのご質問を受けたいと思いますが、はい、では、いろいろ今3人上がってますね。順々に行きましょう。じゃあ、後ろの列の端っこの男性が、はい。Okay, so we'd like to have もう一回すみません、上げてください。はい。we'd like to have questions and answers, questions from は the い。で、 audience. 2番目の方はその中の方の女性の方ですね。で、3番目が一番前の。So we have 1, 2, 3 people in the はい。 audience. すごく面白かったです。ありがとうございます。質問は撮影の手法のことなんですけれども、横にカメラがパンすると対象の人がフレームアウトして別の人が時間経過でフレームインしてくる。僕は不勉強なのでなのかもしれないんですが、ちょっと初めて見ました。びっくりしました。何かにインスパイアされたんでしょうか、それとも監督がお考えになったのでしょうか。ちょっとお聞きしたいです。Thank you for the interesting film. I have a question about how the film was shot, because I saw that the camera would come in from the side, and then the first person would frame out, and then we'll have the next person frame in. And I was very surprised by that technique, and I'm wondering how you were inspired by that. Did you come up with that technique yourself? به نکته بسیار جالبی تاکید داشتن. دو تکنیک خیلی خاص در این فیلم وجود داره. دلیلش هم اینه که من کلا ساختن فیلم کلاسیک رو دوست ندارم. یعنی همیشه دوست دارم که توی کارام یه خلاقیت ویژه‌ای داشته باشم و فقط روایت این قصه برای من جذابیت نداشت. به دنبال این بودم که فرم خاصی رو برای این قصه پیدا کنم که با درام همسان باشه، یعنی فرم و روایت با همدیگه همسان باشه. این بود که دو تکنیک خیلی خاص رو من فکر میکنم برای اولین بار و دوستمون خیلی خوب فهمیدن، یعنی خوب به نظرشون رسیده. یکیش اینه که دوربین برای اولین بار، خودم هم اینطور فکر میکنم که برای اولین بار در یک پلان لانتیک ما همزمان زمان رو میگذرونیم، به جای اینکه کات بزنیم وارد یک زمان دیگه میشیم. یا مثلا جایی که دست رو روی درخت میکشه ما از خیال وارد واقعیت میشیم. این اتفاق در سینما تا الان من ندیدم لااقل که افتاده باشه. تلاش کردم که این جذابیت فرمی رو بهش اضافه کنم، جدا از این که به نظر من خود روایت میطلبید دنیای ذهنی این آدم و فضایی که وجود داشت. まずですね、面白い質問でしたのでありがとうございます。そして自分はとてもクラシック的な撮り方をあんまり望んでなくて、でこの映画の場合も2つのテクニックを考えて入れようかなと思ったんですよね。でこれは特別なフォルムを考えて、でもその特別なフォルムはストーリーと合わないといけないことももちろん考えたんですが、これはですね、他の映画も自分はあんまり見たことなかったんですけれども、考えた上で、実現したんですが、一つのロングテイクの中ではタイムと一緒にその流れていったところっていうのはまるで夢の中からリアリティに近づいていくような感じを出したかったんですよね。Yes, thank you so much for that interesting question. Yes, I wasn't really thinking of anything like some kind of extravagant shooting or anything like that, but I came up with two techniques that I wanted to do. It would be kind of like a special form, but it had to be in line with the movie. And we thought about some, round techniques, how, like the talent, how we're using the talent, how, the talent is moving throughout the movie and moving from, like being in a dream to reality. 続きなんですけれども、その一つのテクニックの中では、要するにそのタイムはカットなしで変わっていくとは考えたんですよね。で、特にその木を触った手の動きを思い出していただきたいんです。そこは夢からリアリティにこう流れていくような話なんですね。
نکته دومی که هست که شاید سوال در ذهن بعضی از دوستان دیگه باشه، این که ما شخصیت غیر از شخصیت اصلیمون سرها رو نداریم خارج از کادره و اینم برای من باز همون جنبه خلاقانه کار بود، برای اینکه به نظر مثلا اونا نیازی نبود که دیده بشن، همونطوری که سوال برای کسی نمیشه که چرا دیده نمیشن، چون تمام انگار شخصیت ها اینه و اونا بقیه کسایی نیستن که لازم باشه دیده بشن. 2つ目考えたのですね。皆さんも気がついたと思いますけれども、その主役のおばさん以外の人たちは頭を見せてないんですね。で、頭を見せてないところっていうのは主役だけは大事であって、他の人たちはそのためにいるだけなんですから、別に表情を見せなくても大丈夫じゃないかなとは思って考えたんです。Yes, so one of the techniques is that it was about the passing of time. If you can remember how the old lady was touching the wood, and if you can just remember how the hand moved, she was going from dream to reality, and that was one. The second one, you may have already realized by seeing the movie, but I think that you may remember that everybody except for the heroine, who's the old lady, we didn't show their heads. So meaning that we wanted to depict the old lady as the heroine of the movie, and that she was the important person in there, and the other people are existing only for her. So that was the second technique. はい、ありがとうございます。それでは、2番目の質問いきましょう。 Okay, thank you. We'll go to the next question. ありがとうございます。すごく美しくて、そして悲しくて、最後のエンディングで本当涙が止まりませんでした。すごい圧倒されました。ありがとうございました。一つだけこのタイトルの意味合いについてちょっとお伺いできたらと思います。お願いします。Yes, thank you so much for a beautiful yet very sad movie. I really thought it was so beautiful, and at the end I was in tears, and I was really overwhelmed by the movie. And my question is, what is the meaning of the title? واقعیتش اینه که اولین باری که فیلمنامه رو نوشتیم، سکانس آخر فیلم سکانسی بود که پروانه ها وقتی از اینکه مادر غرق میشد، پروانه هایی بودن که باهاش میرفتن داخل اون مقبره و اونجا میرفتن. اما نکته مهمتر اینه که وقتی که فیلم برداری کردیم احساس کردم که نیاز به این پروانه ها نیست. این نکته اوله که نبود، یعنی اسم بر اساس اون بوده. یه نکته دیگه این که وقتی این پروانه ها رو خواستم بذارم، دنبال اون نگاه سمبولیک خود پروانه ها بودم. وقتی که سرچ کردم که بیشتر در مورد زندگی پروانه ها بدونم، از نگاه نمادین بهش نگاه کنم، متوجه شدم که یه سری از پروانه ها یه روز زندگی میکنن و برای من خیلی عجیب بود که پروانه ها میتونن یه روز زندگی کنن. عجب، بیشتر پروانه ها یه روز زندگی میکنن. یه جوری حس کردم که همه ما پروانه ایم، پروانه هایی که پیله میکنیم به دنیا میاییم، متولد میشیم و بعد پرواز میکنیم و میریم، و همه این دوره زندگی ما رو من یه روز دیدم. انگار هممون یه روز میاییم و این یه جوری خواستم اون لطافته و جدای از این زندگی خودمون رو از یه پیله تا آزادی معنا بدم توی فیلم. この脚本は書いていたところは最後の最後のそのお墓のシーンが、そこはたくさんの蝶々を飛ばそうと思って実は撮ったんですけども、でも後から考えたらこれはいらないとそれを決めたんですけれども、ただしそれを入れる前にいろいろリサーチしたら、蝶々っていうのはある種類の蝶々は1日しか生きてないんですよね。要するに自分で考えてみると私たちも蝶々じゃないかなと思うんですよね。要するに生まれてきて、で飛んでそれで人生が終わってしまうって、まるで一瞬である、一日であるってことなんで、ですからその最初タイトルを考えてた脚本は蝶々はなくなったんですけれども、だけれどもタイトルはそのまま残ったってことは、我々の人生もある種類の蝶々みたいに一日だけなんかなと思った。Yes, in the when we were figuring out the movie, we thought that in creating this scenario, we thought that we can have some butterflies flying over the son's grave, but then we came to a decision to not do the butterflies. But I was doing some research, and then I heard about this type of butterfly that only lives one day, and I thought that that can be very relevant to our lives, the human lives, because we live
live, and we make efforts. We try and live to the best of our efforts, and so it's like the butterfly that's living only one day. So although I didn't put the butterflies above the grave, I decided to keep the title because I think that butterflies living only one day is very relevant to human lives. یک مبارزه بعد از اینکه فیلم اون پروانه هست شدن، یه مبارزه بود بین خودم و با این عنوان که آیا حالا باشه یا نباشه. به همین دلیلی که توضیح دادم در نهایت این نامه بر من غلبه کرد، چون هم زیبا بود و همین که خیلی در ارتباط با قصه بود. 先ほども言ったんですけども、脚本を書いてるところは考えたタイトルを最終的には蝶々のシーンはないのに残していいのかどうかって自分と結構考えたんですけども、でも美しいタイトルだなと思って、映画も美しく終わらせてしまいたいなと思って残したんですね。Yes, so I did wonder, because we didn't have the butterflies in the movie anymore, though it was in the scenario, and I was really wondering whether the title should be kept that way, even though we don't have butterflies. But then I thought that it was a beautiful title for a very beautiful movie. はい、ありがとうございます。それでは3番目の方、一番前の列の方。Okay, the third question. とても美しい映画ありがとうございました。とても感動しました。それで質問ですけれども、キャストについて伺いたいんですが、ずっと長回しが続いて、その中でもうほとんど一人で演技する場面が多くてですね、結構タフな役なんじゃないかと思うんですけども、この主役の女優さんはどういう方で、どういうふうにキャスティングされたか、それから他の役の人は誰も顔を見せないんですけども、夢の中に出てくる手ですね、この役は顔が出ないだけでセリフもなくて手だけで演技をしてるんですけども、これは役者さんがやってるんでしょうか。Yes, thank you so much for a very beautiful movie. I was very moved by the movie. And my question is about the cast. I'm wondering because the movie, it featured a lot of consistent long takes. And then, the old lady, she was basically acting by herself. She was almost all alone. And so I thought that she must be a very tough person, tough person inside. So I'm wondering, what kind of actress is she, and how did you get to cast her? And that's the first part of the question. The second part of the question would be for the other people, the other cast. Like, for example, you had the person with the hand. Now, we don't see the face of that person, only the hand. So I'm wondering, how did that come to happen? Like, is that done by an actor or actress as well? خیلی جالبه که من یه قراردادی بسته بودم با یه بازیگر بسیار بسیار سرشناس، خانم گلاب آدینه، و قرار بود که ایشون این نقش رو بازی کنن، ولی تئاترشون به دلیل کرونا طوری تغییر کرده بود که تولید ما با اجرای تئاتر ایشون در تئاتر شهر با همدیگه همزمان شده بود و من مجبور شدم به دنبال یه بازیگر بگردم، با اینکه خیلی نزدیک شده بودم به تهیه تولید فیلمم. اینجا بود که دنبال بازیگری بودیم که ببینیم چیکار میتونیم بکنیم، چون من خیلی دلبسته شده بودم به اون بازیگر قبلیه که چیکارش کنم. یه فیلم بردارم، مدیر فیلم برداری من یه دوستی داشته، اونجا داشت صحبت میکرد که چنین بلایی سرمون اومده چیکار کنیم. گفت یه خانم پیرزنی هست برای ما هر از گاهی تبلیغات چیزای فیلمای خیلی کوتاه برامون بازی میکنه و اینا، میخوایم ببینینش. بعد گفتم، برای من یه پیامی داد که یه خانومی هست میخوایم ببینینش و اینا. گفتم که من وقت ندارم برام ببینمش، میشه یه فیلمی ازش برام بفرستید. یه فیلم سینمایی بود که ایشون فکر کنم چند دقیقه‌ای توش بازی کرده بودن، برای من ارسال کردم و من همون 2 دقیقه رو دیدم، گفتم خودشه. اینجاشو بگین ادامهشو من بگم یا ادامه بدم؟ خب دیدم خودشه و بعد شماره تلفنش گرفتم، دادم به مدیر تولیدم، تماس گرفته. همون لحظه که تماس گرفته اونم انگار منتظر من بوده، گفته همین الان بیا خونم، نه دفتری. بعد رفتیم دیدیم همدیگه رو توی همون فرست ایمپرشن، همه چی تموم شده و من صداشو شنیدم و نوع راه رفتنشو فهمیدم خودشه. و سوالی که ایشون پرسیدن ادامهشو باید بگم که از کجا و چطور تا اینجا رو بگین.
主役なんですけれども、最初はイラン映画界でとっても有名なゴラブ・アディネっていう役者さんをカスティングしてたんですけれども、ちょうどコロナいろいろありまして、で彼女の実は出る芝居と舞台と自分のプロダクションは重なって、彼女はもうできなくなったんですよね。でそれを聞いた自分はもうすぐプロダクションが始まるのに役者さんいないってすごいドタバタしてたんですが、自分の撮影監督は CM に出てくるおばさん一人いるんですけれども、会ってみませんかって言われて、でそれは彼女の少しだけ出てた映画をもらってみて、で連絡してみましょうって電話したら、彼女は実は暇なので今すぐうちに来てくださいって感じだったんですね。それでいてあったら、やはり彼女の声とか歩き方っていうのは実は自分はイメージしてた前の役者さんと同じだったので、その場で決めて契約しました。Yes, actually, in the beginning, we had for the heroine, we tried to cast a famous actress in Iran called Golab Aliye, and however, with COVID and she had other productions to do, so she couldn't appear in our movie anymore. So I had a movie, but I didn't have an actress, and so I was really wondering what to do. And then our shooting director then recommended that I watched this TV commercial with this old woman in it, and I saw it, and I thought that she was good, so we contacted her, and she said come to my house, and so we went to go and see her, and we heard her talk, and we saw her walk, and we felt like she was really matching the image that I had of the original actress Golab Aliye. ایشون بازیگر حرفه‌ای تئاتر هستن، دکترای تئاتر رو از سوربن فرانسه گرفتن و نکته مهمش اینه که قبل از اینکه تولید شروع بشه ما در موقعیت قرار گرفتیم و تمام تلاشمو کردم بر اساس فیلم مستندی که قبلا از زن واقعی این قصه ساخته بودم، اون فیلم رو بهش نشون دادم و بعد رفتیم سر لوکیشن. داخل لوکیشن هم سعی کردیم که زودتر با اون محیط اخت بگیره و آشنا بشه. 実は彼女はですね、舞台役者でありまして、フランスのソールボン大学卒業なんですね。でそれで彼女の、実際のロケのドキュメンタリーまず撮っていたので、彼女には見せて、それで実際のそのおばあさんの映像も撮っていたので、それも彼女に見せて、それで彼女には実際キャメラの前に演じてもらったんです。Yes, and so the person that we casted, she is actually a stage actress, and she graduated from the Sorbonne in France, and so we had her see some visuals that we took of the location scouting, and then we asked her to see some images of an old lady, walking, and then we thought that she was good, and so we decided to have a contract with her. چی بوده سوالشون؟ بازیگر دست. خب بازیگر خیلی مهمی برای من بوده. خیلی دوست داشتم این نقش خودم بازی کنم. از اولم می نوشتم خودم بودم، یعنی گفتم این نقش خودم بازی میکنم، چون به نظر من با اینکه اصلا دیده نمیشه خیلی نقش سخت و خاصی بوده. ولی وقتی اونجا شروع به فیلم برداری کردم دیدم اینقدر پروژه از لحاظ فیلم برداری سنگینه، اگر خودم برم جلوی دوربین دیگه کنترل لحظه به لحظه صحنه رو از دست میدم. در یک گیجی مفرد که خب حالا اگه من نباشم کی میخواد باشه. یه طراح صحنه‌ای در کنار من بوده که با هم دیگه طراحی صحنه کردیم، خیلی برای این پروژه زحمت کشیده بود. بعد یهویی گفت که حالت بغض مانندی گفت میشه من این نقش رو بازی کنم؟ بعد گفتم دستتو ببینم. دستش آورد جلو، بعد حس کردم که اون پسر کشاورز زحمت کشی که در اون روستا زندگی کنه دستای نرم من نیست، دستای سفید و نرم اون دستاست که باید اون نقش رو بازی کنه. و گفتم اصلا این نقش برای تو نوشته شده و برای تو باشه. رحیم حاجی تبار از بچهای تئاتریه که بیشتر طراحی صحنه و لباس میکنه. 実はですね、書いたところは絶対この手を自分でやりますと思ってたんですけれども、で実際その監督しながらその演技をしていくっていうのは不可能でなりまして、で自分のあ
アートデザイナーのやってた方が先生私はやってもいいですかってなんかすごい願いを込めて言ってたので、しょうがないからじゃあやってみろって言ったんですけれども、実際彼がやってみると彼の手はとても百姓さんの手っぽかったんですが、それで考えてみたら自分の手はとても柔らかくてなんか芸術の手なのでダメなんだなと思って、じゃあだから最初から彼のために書いたんじゃないかなと思ったんです。Yes, actually, I was thinking of doing the acting of the hands, but then I thought, okay, it might be impossible to direct the film and also be in the film, acting. So then my art designer actually said that he wanted to do the hand actor, and he said, I would really love to do this. So I decided, okay, why don't you go ahead? And actually, his hand was like a farmer, and I thought that my hand was too soft and maybe artistic. So maybe the movie was made for his hand. はい、大丈夫でしょうか。はい、ではこのセッション終了でございます。ありがとうございました。